Ganun po. Maplex naman nyo ah. Oh, wow. Nakikita ko kayo sa Facebook eh. Nakikita ko kayo sa Facebook eh. Talaga ba? Oo. Ay, Surusurando. O yan sis, kuya, i-ano nyo po kami, i-draw nyo po kami, ipakita po namin. Wala na, picture lang. Tapos po-flex na rin. Picture po. Ano, picture pa? Video po, yung drone Video ko po. kayo, picture. Picture din video. Kuya, paki-video nyo na rin po kami, ipakita po namin. Ah, sige, video. Pakala ka na sa akin. Sige, yung drone po, gaano nyo po? Wala akong drone. Hindi, ganun po. Human drone. Human drone. Paano yun? Ganda po. Ganda po ang human drone. Ganda po ako yan. Ito kaya niya no. Ganda po. Ayan po, ayan. Sige, try natin.